अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ तलख सच्चाइयों के साथ वो ज़मीनी हकीकतें जिन्हें अगर हमने आज ना समझा तो फिर वक्त हमें समझने की मोहलत ही नहीं देगा और संभलने की मोहलत भी नहीं देगा। नाज़रीन कराम, ईरान में चीन ने जो सरमायाकारी की है, आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे चीन ने 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, ईरान ने कान से पकड़कर इंडिया को चाबहार से निकाल दिया। ये आपके सामने है ना सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने जो चाबहार से अफ़गानिस्तान तक सड़क बन रही थी, उस सड़क को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। उन्होंने इंडिया से कहा कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही ये बना लेंगे। ज़ाहिर है चीन की हौसला अफजाई से उन्होंने ये बात कही। बात यह है कि हम अपनी कोई ख़ानदानी को नस्ली दुश्मनियों को कब तक पालते रहेंगे? 1300 साल से हम इस बदकिस्मती का शिकार हैं कि महज मफरूज़ों की बुनियाद पर कायम की गई दुश्मनियाँ, नज़रियाती दुश्मनियाँ, हमारी तबकाती दुश्मनियाँ और सबसे बढ़कर जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की आपस की दुश्मनियाँ हैं। कोई शिया बन के, कोई सुन्नी बन के, कोई वहाबी बन के, कोई बरेलवी बन के, कोई देवबंदी बन के सोचता है। जब तक हम मुसलमान बन के नहीं सोचेंगे बात नहीं बनेगी। मैं अगर सुन्नी मुसलमान हूँ तो मुझे इसमें क्या तकलीफ़ है कि कोई शिया मुसलमान है या कोई अहले हदीस मुसलमान है? क्या इन लोगों पे नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी है? क्या वो खाना काबा से निकाल दिए जाते हैं जब नमाज़ पढ़ने लगे? लेकिन हमने इसे ज़िंदगी मौत का ऐसा मसला बनाया है कि उम्मत तबाह बर्बाद हो गई। हम इससे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान ने जो ज़्यादतियाँ की वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ हुई हैं। सऊदी अरब की और ईरान की तो प्रॉक्सी चल रही है ना जी। वो जब उनको मौका मिलता है वो चोट लगाते हैं, जब उनको मिलता है वो लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या गुनाह था? पाकिस्तान तो दोनों को बराबरी की नज़र से देखता है। अब अगर चीन की कोशिश से हम ईरान की दुश्मनी से बच जाएं, ईरान की तरफ से ईरान को इस्तेमाल करके जो शर हमारे खिलाफ इंडिया फैला रहा था, हमारे दुश्मन फैला रहे थे, उससे बच जाएं, तो इसमें कबाहत क्या है भाई? कलभूषण से लेके तो हमारे उज़ैर बलोच तक ये जितनी दहशतगर्दी की, जासूसी की जितनी सीरीज़ है, ये कहाँ से चलती है? ईरान से ना। कलभूषण भी ईरान से आया था, उज़ैर बलोच के पास भी ईरानी पासपोर्ट था। उसने तस्लीम किया है कि वो क्या 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 जासूसी ईरान के लिए करता रहा। लेकिन आज हमारे एक दोस्त मुल्क चीन ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि उसने चलिए वक्ती तौर पर ही सही हमारा एक महल बंद कर दिया। आपको इस बात का इल्म है कि BLA ने जो तबाही फैलाई हुई है, इसके सारे डंडे ईरान से मिलते थे। लेकिन अब जब से चीन ने हमारी तरफ से हमारा वकील बन के वहाँ पे पैसे लगाए हैं उनको, और उनको कहा है कि तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि तुम हमारे साथ चलो, अमेरिका अगर तुम अमेरिका दुश्मन हो तो हमारे साथ चलो, किसी बुनियाद पर भी सही, उसने उनको राज़ी किया। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें इंडिया मजलूम कहाँ से बन गया। आपको ये बात सुन के शर्म आएगी कि इस वक्त इसराइल, अमारात और सऊदी अरब का बड़ा मजबूत जो गठजोड़ हो रहा है, वो पता किस इशू पे हो रहा है कि ये जो बेचारा मजलूम इंडिया, देखो जी, इसको ईरान ने वो से चाबहार से निकाल दिया, पहले बंदरगाह बनवा ली, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इंडिया को अब कैसे दोबारा स्टैंडिंग उसकी हो यहाँ पे, और इस खित्ते में उसकी जो साख है वो दोबारा कायम करने के लिए अमेरिका की छतरी के नीचे, अमेरिकी आशीर्वाद के साथ इसराइल, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि जब ये कश्मीर का मसला था, क्या क्या हमने मिन्नत समाजत नहीं की होगी।
یہ امارات والا جو وزیر خارجہ ہے تو پاکستان آ گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو وہ نہ کیا، اور کشمیر کے معاملے میں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کو جوتے مار کے پاکستان نے نکالا بھی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہر ایک سے بلیک میل ہوتے رہے، سعودی عرب کافی ہے ہمارے لیے۔ چین ایک دنیا کی نئی ایمرجنگ پاور ہے۔ اس حقیقت کو آخر ہمارے یہ امریکی نژاد لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ممالک جن کا وجود ہی سازش سے عمل میں آیا تھا۔ آپ پتہ نا جب یہ سلیمانی جو عثمانی جو خلافت تھی اس کو ختم کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ وجود میں آیا نا جی، یہ سعودی عرب، اردن، عراق، یہ شام، یہ فلانا ڈمکا، یہ تو سب جو عثمانی سلطنت کے ماتحت تھے، خلافت تھی۔ خلافت کا خاتمہ کرنے کے لیے غازی یہاں سے کیا گیا۔ اب ان کو خوف یہ ہے کہ اگر اس طرح چائنا ایمرجنگ پاور بن رہا ہے، جس طرح اس نے پنجے گاڑ دیے ہیں اپنے، اب ادھر مڈل ایسٹ کی طرف، اور وہ افریقہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ لاطینی امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی مکمل آشیرواد اسے حاصل ہے، پاکستان کے مکمل اعتماد دوستی اسے حاصل ہے، تو وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں طیب اردگان جو ہے وہ کل کو اس پوزیشن میں نہ جائے کہ ہمیں کہے کہ دوڑو یہاں سے اور دوبارہ خلافت قائم ہو جائے۔ بھائی خلافت تو دوبارہ قائم ہونی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہونی ہے، اور اسی حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا جب منافق ایک طرف ہو جائیں گے اور شناخت ہو جائے گی ان کی کہ یہ منافق ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ آج تک ہمارا المیہ یہ ہے نا مسلمانوں کا کہ ہم ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں، خود ہم کیا ہیں ہمیں نہیں اس کا پتہ، تو اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اگر یہ ہونا ہے تو ہو کے رہے گا۔ یہ کہتے ہیں طیب اردگان میں جی جراثیم پائے جاتے ہیں خلافت کی پالی کے، بہت سبحان اللہ، یہ بری بات ہے۔ ناظرین کرام، زمینی سچائیاں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ انسانی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظام فطرت ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ناظرین کرام، جتنی جگہ بھی آپ کو گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے احباب میں مشتہر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔